300 pa right. 1, 2, 3. Ay, traffic light diri day. Ka-exit ba day ta diri nga? Nagre-routing ng buwang. Right man, dito siguro ta si Cantanil. Gawa sa Lantari na rin. Dito siguro ta sa katong buwan, isa Cantanil. O kay pa right man. Toll 14. Ano sa to? No tag 133331. Uy, nasyala na mali ta dito tas kuan. Wapoy ni ingon nga kuan. Darling Harbor West Suburb. Across City Tunnel. Link.com.au. Pada sila kuan oy. Day. 150 mo pa right ta sa asa ni dapit sa ni mo mantay pa right diri ha mali ay ni atong nasudlan day di perting mali o katong ibabaw mati ni nagkuan naman ni pero sa Anzac Bridge Western Street rata. What? Uy, paingon tas mantaan ni. Sakto ra adventure tops. Iping ride. Lahos ra. Sabi na ini Westward Fish Market para 1.4 kilometer 1.4 kilometer unya ni kuan 30 minutes kalayo dining amo na giingon nga mo ba okay mo bayad ta ni kalakihan ni lahos ra 1 kilometer sa Iron Cove Link 900 meters 800 meters keep left Iron Cove Link okay Westgate Bridge nila deris kuan keep left lang meters so bayra ni kasadaan ni Shalan din ni Marina